Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil iman. Setelah beliau mengucapkan salam kepada tiang pelungguh, beliau mengajak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesampun kicanin tiang pelungguh beberapa nikmat. Salah satu dari nikmat itu yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Wa afdhalun ni'am anna min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling agung itu yang perlu kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه النعمة التي تمنى سيدنا موسى أن يكون أحدنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu nikmat yang pernah dirindukan, yang pernah diharapkan oleh salah satu nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau sangat berharap supaya tergolong termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. Inilah Nabi yang penunggu sami, Nabi yang diberikan julukan gelar Nabi Ummi, yang Allah Subhanahu wa taala utus pada tiang penunggu sami selaku umat beliau. قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia satu jenis dengan yang berumur sami, yang sangat agung, semua kemuliaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ومن حرصه علينا صلى الله عليه وسلم يريد كل أمة أن يدخلون الجنة بغير حساب. Maksud beliau, salah satu harapan, cita-cita tertinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ingin melihat tiang pelungguh, beliau ingin melihat semua umatnya adalah yadkhulunal jannata, yaitu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. وهو صاحب الشفاعة الكبرى والشفاعة العظمى لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. Beliau Nabi yang penunggu sami adalah pemberi syafaat kubra, pemberi syafaat yang sangat istimewa kepada tiang penunggu sami. الذي ينادي يوم القيامة أمتي أمتي. Beliau kelak di hari kiamat, siapa yang akan beliau cari? Bukan mencari siapa-siapa. Tatkala yang pelungguh di hari kiamat mengatakan nanti nafsi, pribadi, tapi khusus beliau mengatakan ummati, mana umatku. فكيف لا نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Lalu lamun menurut kepeta deboya isi Nabi yang penunggu sami berumbin dan yang dikangen sebenar di pak beliau jamaah sekalian. وكيف لا نعظم هذا النبي العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم؟ Maka bagaimana kita harus tidak memuliakan beliau. Kenapa? Karena sosok insan yang termulia ini adalah dari dulu sampai seterusnya nanti tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus menyanjung beliau, sesungguhnya engkau wahai Muhammad manusia yang berperilaku, berkepribadian, berbudi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia. وقال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sehingga dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Muhammad, silakan apa yang kau minta, apa yang kau inginkan pasti Allah beri dan Allah akan ridha terhadap semua itu. يقول الله سبحانه وتعالى ما يرضيك يا محمد يرضينا في الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, apa saja yang engkau ridhoi di dunia ini, aku juga ridho baik dunia maupun di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. وهذه المجالس وهذه المعاهد المباركة هي ما تقربنا إلى رضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pelungguh harus bersyukur, kembali kedua maha, kedua pondok pesantren makin niki, maka pondok pesantren niki adalah salah satu cara tiang pelungguh untuk mendekatkan diri kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مثل هذا المعهد المبارك يعتبر نور لأهل هذه القرية. Seperti halnya madrasah yang Pelunggung Sami. Dengan adanya madrasah ini jamaah sekalian, ini merupakan cahaya bagi kegelapan di sekitar desa yang Pelunggung Sami. مثل هذه المعاهد يرفع الله البلايا والأمراض. Insyaallah dengan adanya majelis mahad di tempat niki, maka dengan sebab mahad ada di sini Allah akan mengangkat bala, mudah Allah akan mengangkat segala musibah-musibah yang ada di tempat kita. لأن فيها من الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات في ذكر الله وفي ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena di dalam madrasah ini terdapat murid-murid seingat-ingat salah sengih sagagah ganteng marun jadah baru berzikir kepada Allah dan senantiasa ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وأنتم يا أهل هذه القرية تحمدون الله على وجود مثل هذا المعهد المبارك. Maka kata beliau, Pelunggung harus bersyukur dengan adanya madrasah ini. Maka mari kata beliau, kita sama-sama berjuang untuk madrasah ini, tempat bidadari tiang Pelunggung untuk menumbuhkan keagamaannya. وجد الله نهضة الوطن ونهضة البلاد ما تقوم به من عمارة هذه المعاهد وترعى هذه المعاهد المباركة. Beliau jamaah sekalian bersyukur kepada Nahdlatul Wathon. Berkat Nahdlatul Wathon banyak madrasah-madrasah lahir yang bernaung di organisasi Nahdlatul Wathon dan murid-muridnya, warga-warganya senantiasa menjaga keberlangsungan Nahdlatul Wathon. وبارك الله في المتخرجين من المدرسة السعودية في مكة المكرمة. Dan beliau juga sangat berterima kasih kepada semua teman-teman yang selaku dani para tuan guru mutakharij as-salatiyah, yaitu alumni daripada Madrasah as-salatiyah. Salah satunya adalah pendiri pondok pesantren yang Pelunggung di tempat ini. وإن هذه الأعمال التي يقوم بها المدرسين جزاهم الله خير هذه من علامة الإخلاص وعلامة القبول عندما كانوا يطلبون العلم في مكة المكرمة. Apa yang dilakukan oleh beliau-beliau alumni madrasah Salatiyah pulang kemudian mendirikan madrasah, kata beliau, itu membuktikan bahwa beliau itu memang ikhlas mengabdikan dirinya untuk menyebarkan ilmu-ilmu agama. فقد ورد من علم وعلم أورثه الله علم ما لا يعلم. Sehingga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, kata beliau, siapa-siapa yang belajar, kemudian setelah belajar dia belajar dan mengajar, maka siapa yang melakukan hal tadi, maka Allah akan memberikan dia ilmu la ya'lam, ilmu yang tidak dia ketahui. العلم اللدني يكون من الله سبحانه وتعالى بعد العلم الكسبي. Ilmu laduni, bahasa beliau, ilmu berbeda datang jamaah sekalian, datang ketika yang Pelunggung Sami sudah lelah belajar, bukan bersantai-santai, bukan berpoya-poya, nek lalu ngaji, nek lalu sekolah, nek mungkin yang mau ilmu laduni lalu marah nikah. قال بعض الطلاب والطالبات يقول أنا أريد العلم الوهبي وهو نائم، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن إلا بالجد والاجتهاد. Bahasa beliau sebagian kanak kerja, ini ilmu lalu nabi purun tegang 20 sampai berkritik elor pernah lalu. Ini mungkin mau ilmu lalu sekarang lalu tegang doang leleh-leleh. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ijtihad, dengan sangat bersungguh-sungguh. والعلم اللدني لا يكتسبه الكسلان. Ilmu laduni tidak mungkin akan didapatkan, tidak mungkin akan diperoleh bagi siswa-siswi, murid-murid yang pemalas. العلم القلبي لا يكتسبه إلا المجتهد. Ilmu itu, bahasa beliau sekali lagi, tidak akan mungkin diperoleh illa bil mujtahid, kecuali dengan bersungguh-sungguh di bidadari. Makanya ada yang belajar di sini, ketahuilah, nek memang ilmu laduni lalu mentelah lemanani dulu, maka banyak-banyaklah untuk belajar, menghafal dan lain sebagainya. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh
mencari ridhoku, mencari ilmu, mencari kebaikan, maka aku akan tunjukkan jalannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكما يقال عندنا في العرب من جد وجد. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan menjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan memperolehnya, maka dia akan memperoleh hasilnya. ومن زرع حصد. Siapa yang menggarap, siapa yang menanam, dialah yang panen. فمن يزرع الفواكه والخضروات في آخر الموسم يكون معه فواكه وخضروات. Siapa yang senantiasa menanam buah-buahan di akhir musim, menanam apa saja umpamanya, maka hasilnya itu tidak diperoleh kecuali orang yang menanamnya. ومن يزرع الشوك يكون في آخر لا يكون خضروات ولا شوك. شوك عن هذا الدوري. نعم. Jadi siapa saja yang menanam duri dan duren ya, duri kan, menebar kejahatan lah, keburukan. Dui jatalat yang beruntung sami, dui yang panen. Jagung jagung, bebek bebek. الأشجار لا فائدة فيها. شجرة لا فائدة فيها. Maka lamun ta'ala dui, maka tidak ada manfaatnya. La manfaat tapi tidak ada manfaatnya. Lah daun apa-apa tidak ada manfaat. فكذلك الطلاب والطالبات من جد واجتهد في حفظ القرآن العظيم وتعلم الحديث الشريف والفقه يكتسب في آخر عندما يخرج من المعهد إن شاء الله يكون عالما رباني إن شاء الله. Maka demikian halnya seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, apabila mereka bersungguh-sungguh belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, mereka bersungguh-sungguh, maka ketika nanti tamat, keluar, lepas, lulus, para dosen yang berhukum sami, orang tersebut akan menjadi orang yang luar biasa. فينبغي للطلاب والطالبات أن يكون بعد العلم التزكية وهي بالذكر والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tazkiyah ini Allah. تطهير القلب. Nah, kata beliau, adik-adik selain berusaha untuk belajar, memperbanyak ilmunya, maka jangan lupa juga adalah untuk membersihkan hatinya. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Hadir ke sini dalam keadaan berwudu, dengan begitu juga sebaliknya sangat merugi orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya. وكذلك الآباء والأمهات عندما يأتون بأولادهم إلى مثل هذه المعاهد يبشرون بالصحة والعافية والرزق من الله سبحانه وتعالى. Pesan beliau demikian juga para ibu-ibu, para bapak-bapak yang menunggu satu sekolahan bijak untuk tempat ini. Niatan bagus-bagus. Harta benda satu kado niatan bagus-bagus. Bidadari sa sekolah tinggi berdoa menunggu. Mudah-mudahan sa sekolah bijak kelek pondok pesantren adik mudahan tetap sehat walafiat, muadil baik kemurahan rezeki sida-sida Allah Subhanahu wa taala. ولهم الشرف الأكبر يوم القيامة أن الله يلبس أبواه حافظ القرآن تاجان من ذهب ومن نور. Allah Subhanahu wa Ta'ala menspesialkan mereka para pelajar itu kelak di yaumil akhir. Mereka punya tanda nikah mahkota, jamaah sekalian. Mahkota itu dibuat dari intan berlian. وكلما تعلم شيء من الطلاب يكون في صحائف الآباء والأمهات. Insyaallah kajian tadi itu Nabi Wasallam menunggu kita sedikit mahkota bagi santri-santri ini merupakan kelebihan mahkota itu nanti ada mereka akan berikan kepada kedua orang tuanya. ويكون بيتهم محفوظ إن شاء الله وتحفه الملائكة. Kemudian yang beruntung sami kedua anak sekolah jamaah sekalian, insyaallah yang beruntung sami akan senantiasa dipelihara. Rumah-rumah beruntung sami akan senantiasa dipelihara oleh Allah, penuh dengan malaikat-malaikat tawaf keliling di rumah yang beruntung sami. وكذلك كل من ساعد أو ساهم في مثل هذه المعاهد المباركة سواء كان بالمال أو بالكلمة أو بالجاه فإن له الأجر من الله سبحانه وتعالى. Maka insyaallah demikian juga akan memperoleh keberuntungan bagi siapa? Manista'ana, bagi orang-orang yang ikut serta membantu
dalam membangun majelis, membangun madrasah, membangun tempat-tempat seperti ini, insya Allah tiang pelunggung akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد لاحظنا الاخوان ما شاء الله في نهضه الوطن ونهضه البلاد كانهم جسد واحد، الحمد لله على ذلك. Kata beliau, jemaah sekalian, bersyukur sekali bahwa semua tuan guru yang dibina, dibimbing dalam organisasi Nahdlatul Wathon, mereka kayak satu jasad, sangkal isi kompak, bahasa beliau. عندما نزور هذا المعهد وهذا المعهد كأننا نزور معهد واحد، كلهم ما شاء الله ترتيبهم واحد ما شاء الله. Insyaallah bahasa beliau, tatkala safari dakwah maraniki demek anda madrasah lain maupun madrasah lain tidak madrasah satu kan disarti daripada doa. Kembali saking kesatuannya begitu indah. فنرجو منهم أن يكونوا متمسكين على هذا المنهج المبارك الذي وضع لهم الشيخ محمد زين بن عبد المجيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، من كان في تبعيته إلى اليوم. Maka hendaknya pesan beliau, kita semua berpegang teguh, senantiasa kompak melanjutkan perjuangan guru besar Tiang Pelunggung Sami untuk melanjutkan Nahdlatul Wathon. وبالأخير أن مثل هذه المعاهد ومثل هذه المجالس يزداد بها الإيمان. مثل هذه المجالس وهذه المعاهد يزداد بها الإيمان. Nah, dengan adanya majelis-majelis, madrasah-madrasah, tempat yang bagus seperti ini, dan di tempat seperti inilah yazidul iman yang tumbuh bisa bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن ازداد إيمانه مات على لا إله إلا الله وعلى الإيمان والإسلام. Siapa yang bertambah imannya, maka dia akan meninggal dunia dalam membawa kalimat la ilaha illallah iman Islam. ولا يكون كثرة ازدياد الإيمان إلا بمثل هذه المجالس في ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والتعلم والتعليم. Iman tidak akan mungkin bisa bertambah kecuali disebabkan perkumpulan tiang pelunggung Samarang-Iki. Dengan tiang pelunggung zikir, membaca salawat, membaca Al-Quran, hadir di tempat seperti ini, inilah yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإن حضور مجلس علم يرفع الله به البلاء والأمراض. Karena kehadiran Tiang Pelunggung Sami ke Majelis Ta'lim Maraniki menyebabkan Allah mengangkat bala-bala ujian-ujian di sekitaran Tiang Pelunggung Sami. نسأل الله أن يبارك في هذا المعهد وجميع معاهد نهضة الوطن ونهضة البلد، أن يزيدهم من الخيرات وأن يزيدهم من النفحات وأن يزيدهم من البركات. اللهم انظر الطلاب والطالبات والحاضرين والحاضرات، اللهم أجعلنا وإياهم في كل نفس إيمانا يا أرحم الراحمين. ما شاء الله في مثل هذه الساعة يقام في مدينة تريم الحولية الكبرى للحبيب علي بن محمد الحبشي في مثل هذه الساعة المباركة ما شاء الله. Baik. Waktu Maraniki jamaah sekalian yang terkumpul oleh Tahrim Hadramaut yang dibina oleh Al-Alimul Allamah Al-Syekh Sayyid Habib Abu Bakar bin Al-Hafiz علي بن محمد الحبشي Ali bin Ahmad Al-Hafiz, صاحب صمد الدرر. Pengarang daripada Sabtu Surah. وما شاء الله ساعة مباركة ما شاء الله. نسأل الله أن يفيض علينا ما أفاض عليهم إن شاء الله، وأن يغفر لنا ما قسموا في هذه الساعات المباركات. يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الذنوب والخطيئات، انظر إلينا في هذه الساعات نظرة تزيد بها الإيمان وترقينا بها إلى أعلى مقام. اجعلنا من العلماء العاملين، تبارك في الطلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات والحاضرين والحاضرات وكل من ساهم وكل من ساعد في مثل هذه المعاهد وهذه المجالس. اللهم ازدهم ايمانا وزدهم صحه وعافيه وارزقهم طولة العمر في خير وعافيه وانت راضي عنا وعنهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Masya Allah, di akhir beliau